안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오프너 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я миссионер, открывающий открытое вещание Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하는 일입니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться, как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이번 주제는 서영석 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책의 내용을 발췌해서 유튜브 방송을 진행하고 있습니다. Эта тема транслируется на YouTube на основе отрывков из книги пастора Со Хён Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 14번째 시간으로 모세를 통하여 출애굽을 하다는 말씀을 증거하겠습니다. В 14 свидетельстве буду свидетельствовать на тему «Исход через Моисея». 하나님께서 자기 이름을 야훼라고 계시하신 후에 모세를 애굽으로 보내십니다. 그리고 모세와 함께 하십니다. После того, как Бог открывает свое имя как Яхве, то есть Иегова, Он посылает Моисея в Египет, и он с Моисеем. 그러나 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 내게 나타나지 아니하셨다 하리다. 출애굽기 4장 1절. Но они не поверят мне и не послушают моих слов, но скажут: Господь не являлся вам. Исход 4 глава 1 стих. 하나님은 모세에게 손에 있는 지팡이를 땅에 던지라고 명령합니다. 모세가 그대로 하니 지팡이가 뱀으로 변합니다. Бог повелевает Моисею бросить посох в руке на землю. Моисей делает то, что делает, и посох превращается в змею. 이번에는 뱀의 꼬리를 잡으라고 하십니다. 모세가 그대로 순종했더니 뱀이 모세의 손에서 지팡이가 다시 됩니다. На этот раз Бог сказал ему схватить змею за хвост. Моисей повиновался, и змея превратилась в посох в руке Моисея. Исход 4:4. 이스라엘 백성은 모세가 행한 기적을 통하여 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 나타났음을 알게 된 것입니다. Израильтяне узнали, что Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова явились через чудо, совершенное Моисеем. 하나님께서 모세를 통한 두 번째 기적을 행하십니다. Бог совершает второе чудо через Моисея. 모세에게 손을 품에 넣어보라고 말씀하십니다. 말씀대로 했더니 그의 손에 나병이 생깁니다. Он велит Моисею положить руку ему за пазуху. Он сделал, как ему было сказано, и на руках его развилась проказа. 하나님께서 손을 다시 품에 넣으라고 하십니다. 그러자 그의 손이 본래의 모습으로 돌아옵니다. Бог велит ему положить руку обратно за пазуху. Затем рука возвращается к исходной форме. 하나님께서는 두 가지 표적을 보여주시며 백성이 첫 번째 표적은 믿지 않을지라도 두 번째 표적을 믿을 것이라고 하십니다. Бог показывает два знамения и говорит, что даже если люди не поверят первому знамению, они поверят второму знамению. 만일 두 가지 표적을 다 믿지 않으면 나일강 물을 조금 떠다가 땅에 부으라고 하십니다. 그러면 그 물이 피가 될 것이라고 말씀하십니다. Если вы не верите в оба знамения, Он повелит вам взять немного воды из реки Нил и вылить ее на землю. Потом говорит, что вода превратится в кровь. 물이 피가 된다는 것은 심판의 상징입니다. 표적을 보여주어도 여전히 믿지 아니하는 자는 심판을 받습니다. Вода, превращающаяся в кровь, символизирует суд. Те, кто все еще не верят даже после того, как будет показано знамение, будут осуждены. 하나님께서 모세를 구원자로 세우시면서 모세에게 요구하신 점은 말씀에 대한 복종입니다. 이때 모세의 지팡이는 하나님의 지팡이가 됩니다. Когда Бог назначил его спасителем, Бог потребовал от Моисея послушания Слову. В это время посох Моисея становится посохом Бога. 하나님의 명령은 어려운 일이 아니었습니다. 모세는 지팡이를 던지는 것뿐이었고 손에 품에 넣으라는 것을 복종한 것뿐이 없습니다. Божье повеление не было трудным. Все, что сделал Моисей, это бросил он свой посох и повиновался, когда ему было сказано положить руку за пазуху. 모세는 두 번의 기적을 행하고
보면서도 핑계를 대며 하나님이 주신 소명을 뿌리치려고 합니다. Хотя Моисей совершил и стал свидетелем 2 чудес, он оправдывался и пытался отвергнуть призвание, данное ему Богом. 모세가 여호와께 이르되 오 주여 나는 본래 말을 잘 못하는 자니이다. 주께서 주의 종에게 명령하신 후에도 역시 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자이니이다. 출애굽기 4장 10절. Моисей сказал Господу: «Господи, я никогда не был красноречивым человеком, и после того, как ты повелел рабу твоему, я стал медлительным и еще медлительным». Исход 4:10. 모세는 말을 못하는 자가 아니었습니다. 그러나 미디안 강야에서 40년간 양을 치면서 말하는 능력을 다 잊어버렸습니다. Моисей не был немым человеком, однако, пася овец в Мадиамской пустыне в течение 40 лет, он потерял всякую способность говорить. 이제는 늙어서 말이 느린 자요 어떻게 말해야 할지도 잘 모르는 둔한 자가 되고 말았습니다. Теперь он стар и стал тупым человеком, который говорит медленно и даже не умеет говорить. 하나님께서 창조주요 통치하시는 분으로서 이렇게 대답하십니다. 여호와께서 그에게 이르시되 누가 사람의 입을 지었느냐? Бог, как Творец и Правитель, отвечает, и сказал ему Господь: кто создал уста человека? 누가 말 못하는 자나 못 듣는 자나 눈 밝은 자나 맹인이 되게 하였느냐? 나 여호와가 아니냐? 이제 가라. 내가 내 입과 함께 있어 할 말을 가르치리라. 출애굽기 4장 11절. Кто создал немого или глухого, зрячего или слепого? Не я ли Господь? Иди, и я буду при твоих устах и научу тебя, что говорить. 그럼에도 모세가 주여 보낼 만한 자를 보내소서 말하며 애굽에 내려가기를 꺼립니다. Тем не менее, Моисей не хочет идти в Египет, говоря: «Господь, пошли кого-нибудь, кого можешь послать». 그동안 간용과 인내로 모세를 대해온 하나님께서 노하십니다. 그리고 레위 사람이자 모세의 친형인 아론을 모세의 대변자로 세우십니다. Бог, который относился к Моисею терпимо и терпеливо, разгневался, а Аарон, левит и старший брат Моисея назначается представителем Моисея. 하나님께서 모세에게 말씀하시고 아론에게 그 말을 하게 하심으로써 출애굽의 역사를 펼쳐 가십니다. Бог раскрывает историю исхода, разговаривая с Моисеем и заставляя Аарона произносить слова. 모세는 아론에게 하나님과 같이 되고 아론은 모세가 받은 말씀의 전달자가 됩니다. Моисей становится для Аарона подобным Богу, а Ааron становится посланником слов, полученных от Моисея. 또한 모세는 하나님의 대행자가 돼서 집행일을 손에 잡고 그것으로 이적을 행할 것입니다. Также Моисей станет представителем Бога, держа в руке посох и совершая с его помощью чудеса. 모세가 아내 시보라와 두 아들을 나귀에 태우고 애굽으로 향합니다. 그러나 길을 가다가 아들과 아내는 재앙을 통해서 애굽에 가지 못하게 됩니다. Моисей едет со своей женой Сепфора и 2 своими сыновьями на осле и направляются в Египет. Однако на пути сын и жена не могут поехать в Египет из-за стихийного бедствия. 하나님의 소명을 받은 모세는 홀로 애굽에 들어갑니다. 하나님께서 예비하신 아론이 모세를 영접합니다. Моисей, получивший Божие призвание, входит в Египет один. Ааron, которого приготовил Бог, приветствует Моисея. 두 사람이 이스라엘 장로들과 백성에게 나갑니다. 모세가 받은 하나님의 말씀을 아론이 백성에게 전하고 이적을 행합니다. 2 мужчин подходят к старейшинам и народу Израиля. Ааron передает народу Слово Божие, полученное Моисеем, и творит чудеса. 이스라엘 백성이 모세와 아론을 믿습니다. 그리고 여호와께서 자신들의 고난을 잘 살피시고 돌보셨음을 듣고 머리 숙여 경배합니다. Израильтяне верят в Моисея и Аарона, и когда они слышат, что Иегова увидел их страдания и позаботился о них, они склоняют головы и поклоняются. 구원받은 자는 소명을 함께 받습니다. 이 소명은 하나님께서 함께 하시되 나 홀로 감당해야 합니다. Спасенные также получают призвание. Хотя Бог со мной, я должен справиться с этим призванием один. 내 조건과 나이와
상황은 문제되지 않습니다. 다만 하나님께서 함께 하시는 것이 중요합니다. Наше состояние, возраст и положение не имеет значения, однако важно, чтобы Бог был с нами. 그러므로 오직 하나님만 의지하여 그의 말씀에 복종할 수밖에 없습니다. 그렇게 할 때 하나님께서 나를 통하여 그분의 일을 행하십니다. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как полагаться только на Бога и подчиняться Его словам. Когда я делаю это, Бог совершает свою работу через меня. 모세가 아론과 함께 애굽 왕 바로에게 나아가서 하나님의 말씀을 전합니다. 바로는 애굽의 국가 신을 숭배하였기에 여호와를 알지 못합니다. Моисей идет с Аароном к фараону, царю Египта, и передает Слово Божие. Фараон поклонялся национальному богу Египта и не знал Иегову. 여호와를 알지 못하는 자는 여호와의 말씀을 듣지 못합니다. 어떻게 보면 바로의 반응은 당연합니다. Те, кто не знает Иегову, не могут слышать слова Иеговы. В каком-то смысле реакция фараона естественна. 하지만 모세와 아론은 하나님이 명하신 대로 순종하고 있습니다. 다시 하나님의 말씀을 전합니다. Однако Моисей и Ааron подчиняются повелению Бога, и они снова проповедуют Слово Божие. 그들이 이르되 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은즉 우리가 광야로 사흘 길쯤 가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 가도록 허락하여 주소서. Они сказали: «Явился нам Бог евреев, пойдем, ибо мы пойдем в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему». 여호와께서 전염병이나 칼로 우리를 치실까 두려워하나이다. 출애굽기 5장 3절. Мы боимся, что Господь поразит нас язвой или мечом. Исход 5:3. 이 말을 듣고 바로가 이전보다 더욱 혹독한 조치를 취하여 이스라엘 백성을 괴롭힙니다. Когда фараон услышал об этом, он принял еще более суровые меры, чем раньше, и начал преследовать израильтян. 전에는 백성이 벽돌만 만들면 되었는데 이제는 벽돌을 만들 집까지 구해서 만들라고 명령합니다. Раньше людям нужно было только делать кирпичи, а теперь и приказывает найти солому для изготовления кирпичей. 이스라엘 백성이 하나님의 언약의 말씀을 듣지 못하도록 방해하고 있습니다. 이 백성에게 더욱 힘든 일을 시켜라. Они мешают израильтянам услышать слова Божьего Завета. Заставьте этих людей работать усерднее. 일하느냐고 바빠서 모세의 거짓말을 귀담아 들을 틈이 없게 만들어라. 출애굽기 5장 9절. Будьте так заняты работой, что у вас не будет времени слушать ложь Моисея. Исход 5:9. 모세와 아론이 하나님을 증거했으나 백성은 가혹한 노역과 마음의 상함으로 인해 그들의 말을 듣지 않습니다. Моисей и Ааron свидетельствовали о Боге, но народ не послушал их из-за тяжелого труда и разбитых сердец. 하나님께서 모세에게 여호와의 이름을 나타나셨습니다. 그리고 아브라함과 맺은 언약, 즉 가나안 땅을 기업으로 주기로 언약을 기억하게 하십니다. Бог явился Моисею под именем Иегова, и Он напоминает нам о завете, который Он заключил с Авраамом, то есть отдать ему землю ханаанскую в наследство. 그 언약대로 이스라엘 자손을 애굽에서 빼내겠다고 하십니다. Он говорит, что выведет детей Израиля из Египта согласно завету. 이는 이스라엘을 하나님의 백성으로 삼으시고 하나님이 그들의 하나님이 되어주겠다라는 언약을 체결하시기 위함입니다. Это делается для того, чтобы сделать Израиль народом Божьим и заключить завет, согласно которому Бог будет их Богом. 그러나 이스라엘 백성은 바로의 계략대로 마음의 상함과 가혹한 노역으로 말미암아 모세의 말을 듣지 않습니다. Однако по замыслу фараона израильтяне не слушают Моисея из-за разбитых сердец и тяжелого труда. 하나님께서는 말씀 앞에 완악한 바로에 대하여 잘 알고 계십니다. 하나님은 그의 완악함에도 불구하고 출애굽의 약속을 지키십니다. Богу хорошо известно упрямство фараона перед словом. Несмотря на свое упрямство, Бог сдерживает свое обещание об исходе. 출애굽의 구원은 표적과 이적, 나아가서 여러 개의 큰 심판을 거쳐 성취됩니다. Это спасение исхода достигается через знамения и чудеса, и даже через несколько великих судов. 이렇게 심판을 통해 구원하시는 하나님의 섭리를 실현하고자 하나님께서 바로의 마음을 안악하게
하신 것입니다. Чтобы осуществить Божие провидение и спасение через суд, Бог ожесточил сердце фараона. 하나님께서 하고자 하시는 자를 긍휼히 여기시고 하고자 하시는 자를 안악하게 하시느니라. 로마서 9장 18절. Ибо Бог, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Римлянам 9:18. 하나님께서는 자기 능력을 보이시고 온 땅에 그의 이름이 전파되게 하시려고 이 모든 일을 행하십니다. Бог делает все это, чтобы продемонстрировать свою силу и чтобы Его имя проповедовалось по всей земле. 특히 이스라엘 백성이 이것을 보고 하나님이 여호와이신 줄 알도록 하시기 위함입니다. Особенно для того, чтобы израильтяне увидели это и узнали, что Бог – это Иегова. 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때에 애굽 사람이 나로 여호와인 줄을 알리라 하시매. 출애굽기 7장 5절. Египтяне узнают, что я Господь, когда я простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из земли. Исход 7:5. 하나님께서 모세와 아론을 통해 애굽 땅에 이적과 심판을 내리십니다. 10가지 재앙이 연속해서 임하는데 그 과정에서 바로의 태도는 점점 바뀝니다. Бог приносит чудеса и суд в землю египетскую через Моисея и Аарона. 10 бедствий происходят подряд, и в процессе отношения фараона постепенно меняется. 10가지 재앙은 피의 재앙, 개구리 재앙, 이의 재앙, 파리떼의 재앙, 가축의 돌림병의 재앙, 악성 종기의 재앙, 우박의 재앙, 메뚜기 재앙, 흑암의 재앙입니다. 10 язв – это язва крови, язва лягушек, язва вшей, язва мух, язва скота, язва нарывами, язва градом, язва саранчи и язва тьмы. 바로는 재앙이 있을 때마다 협상은 하지만 마음이 다시 완악하여 이전의 모습으로 돌아갑니다. Всякий раз, когда происходит катастрофа, фараон ведет переговоры, но его сердце ожесточается, и он возвращается к своему прежнему состоянию. 마지막 10번째 재앙은 장자가 죽는 재앙입니다. 하나님이 애굽에서 처음 난 것은 사람이든지 짐승이든지 다 죽일 것이라고 선언하십니다. 10-я и последняя казнь – это смерть старшего сына его. Бог заявляет, что убьет всех первенцев Египта, будь то люди или животные. 이스라엘 백성은 하나님이 명한 유월절 의식을 준수하면 이 재앙에서 제어가 됩니다. Израильтяне будут исключены из этой катастрофы, если будут соблюдать ритуал Пасхи, заповеданный Богом. 유월절 의식이란 짐승을 잡아 그 피를 문설주에 바르고 불에 구워 무교봉과 쓴나물과 함께 먹는 의식입니다. Обряд Пасхи – это ритуал заклания животного, намазывания его кровью косяка дверей, поджаривая его на огне и употребление в пищу пресным хлебом и горькими травами. 유월절 음식들은 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팽이를 잡고 급히 먹어야 합니다. 지체 없이 속히 떠날 채비를 하고 먹는 것입니다. Пасхальную пищу нужно есть быстро, с перепоясанными чреслами, с обувью на ногах и с посохом в руке. Поешьте, готовясь уйти без промедления. 하나님이 명한 대로 유월절 의식을 행하는 집에는 재앙이 넘어가는 유월이 일어났습니다. По повелению Бога в доме, где совершалась Пасха, еврейский ритуал, произошла пасхальный агнец и бедствие миновало. 모든 사람은 아담 안에서 죄인으로 태어납니다. 의인은 없나니 하나도 없습니다. 모든 사람 안에 바로의 완악함이 들어 있습니다. Каждый рождается грешником в Адаме. Нет праведного ни одного. Упрямство фараона есть в каждом. 사람은 말씀에 순종하기보다 자기 생각대로 사는 완악한 존재입니다. Люди – упрямые существа, которые живут согласно своим мыслям, а не подчиняются Слову. 하나님께서는 그런 자들에게 권능으로 심판을 행하시고 자기 이름을 온 땅에 드러내십니다. Бог судит таких людей силой и открывает свое имя по всей земле. 그런데 예수 그리스도께서 죄인들을 대신하여 심판을 받으셨습니다.
그가 유월절 어린 양처럼 희생 제물이 되었습니다. Однако Иисус Христос был осужден от имени грешников. Его принесли в жертву, как пасхального агнца. 이제 누구든지 유월절 양으로 죽으신 예수 그리스도 안에서 거하면 하나님의 심판을 받지 않습니다. 사망에서 생명으로 옮겨집니다. 요한복음 5장 24절. Теперь всякий, кто пребывает в Иисусе Христе, умершим, как пасхальный агнец, не будет осужден Богом. Мы переходим от смерти к жизни. Иоанна 5:24. 그는 그리스도 안에서 새로운 존재가 되어 하나님과 바른 관계를 맺습니다. Мы становимся новым существом во Христе и устанавливается правильное отношение с Богом. 그리고 하나님의 아들이 주신 계명에 순종하는 자들에게 아들이 나타나십니다. 하나님의 아들이 그 사람 안에서 사십니다. 갈라디아서 2장 20절. И Сын является тем, кто соблюдает заповеди, данные Сыном Божьим. В этой личности живет Сын Божий. Галатам 2:20. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 요한복음 14장 21절. Кто соблюдает заповеди мои, тот любит меня. Кто любит меня, тот будет любим Отцом моим. И я возлюблю его и откроюсь ему. От Иоанна 14 глава 21 стих. 이스라엘 자손이 애굽에서 거주한 지 430년이 되던 해에 애굽에서 나옵니다. Дети Израиля вышли из Египта после 430 лет проживания в Египте. 입 애굽을 위해 요셉을 세우셨고 출 애굽을 위해 모세를 세우셨습니다. Бог воскресил Иосифа для входа в Египет и Моисея для исхода. 하나님께서는 이들과 언제나 함께 하셨으며 이들 역시 하나님의 말씀에 전적으로 순종하였습니다. Бог всегда был с ними, и они также полностью повиновались Слову Божьему. 애굽은 세상을 상징합니다. 하나님께서는 자신이 택한 백성을 애굽과 같은 세상에서 구원해 내십니다. Египет символизирует мир. Бог спасает людей, которых Он выбрал из такого мира, как Египет. 애굽처럼 세상에 대한 것은 하나님의 심판이 임합니다. 하나님께서는 예수를 알기 전에 세상에서 살았던 삶을 총체적으로 심판하십니다. Подобно Египту, Божий суд обрушивается на мир. Бог судит жизнь, прожитую в мире, во всей ее полноте до познания Иисуса. 그러나 이 심판이 목적이 결코 진멸이 아닙니다. 이는 의의 기초로 다시 세우시는 심판이므로 하나님의 은혜입니다. 시편 94편 15절. Однако целью этого решения ни в коем случае не является уничтожение. Это Божья благодать, потому что это суд, который восстанавливает нас на основе преданности. Псалом 94:15. 심판을 통해서 하나님의 의가 나타나고 그 결과 우리가 하나님과 합평한 관계가 됩니다. Через суд раскрывается Божья праведность, и в результате у нас возникают мирные отношения с Богом. 다음 방송에는 시내산의 언약과 증거막이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. В следующем эфире я выступлю с докладом под названием «Завет и скиния свидетельства на горе Синай». 지금까지 시청하여 주셔서 감사합니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока. До свидания. До следующей встречи.